hata hopane rinjeri woneze tabuzi wa remao iliri wasikini ye wasaidilwa wondu sila mudu wa hamba wamitsila bina hamba mimi wode dini ya Mungu wode maswahaba wa mtume wako uzifani wode dini lazima rejue ndo hadisi yondo Umar ibn Khattab ilinjo humnikane video ya basi Umar ibn Khattab akauzifani ndi hata akaulila ndi hata akaulila sha na muonera nze video ngeni mnikenize habari shalima tumshangaza ebanu mpaka mwosaidia mpaka mfilm mpaka refilm mahala muone izo ndizo marende hata akaulila matsoze jao ndi hata asiho mjinenda roya nganu Umar hairwaya harwaya na ntsokole na nganu na jao imjali wamremene ya balata homsiruni malafuni yende yatsa himna nyumba mtito mrukoko ngumzazi utabiho ya mwona yalala na nzatso na mbendo ya hula na mwana watu twatitingwa lilao Umari kaja Yesu Umari harindi data do trembla roha matsozi Umari de haza hado jema siwe zungula ho mejini yangalaza nyumba dobe yatsula mbahindu dobe uvuji wane nyumba dobe utsula ndio Umari yakai hado angalia dobe nyumba ivuja izongizo rumasa hadithi yarize juwaje yakale zido bwende ziwo shayo tinjema da na maswahaba dina mna kodofanya yezo rize juwaje Umar ibn Khattab na Abubakar Siddiq ndo tsawa ndo makoko watabi hawe yenda njamala honi jawi angale mwangalie izo rizijuaje sinaboza fumula rumwezio izo rizijuaje ukawadon jawi angale okanyimba ilangio jawi la katina mbendo ya hula izo rizijuaje ndaboza kufumbulu izo tsiruka zokashi lazima zitabuza hema Islamu zifumbulu zitabu za hema fukara zitangazo zipibiliwa imano wandu watwanda zipibiliwa ndabo watsohanza wasaidiwa wanzo walendro wowo shawatikani haja na maskini ukatonga chamba shabanu ngamripatwa aibu lakini namna bidii zifagiwa na Uislamu na kumchanza wasaidiwa mwanzo mlendro bahemi maskini wa tilendro mlendro mayatima wa tilendro mlendro yema indikato wa tilendro mlalendro maskini wa tilendro no kuna ukishi sikena ukishi lazima zitabu hizo zibe ngula dunia wandu wote ya ulona irumbi ya wasaidi ya ulona imani ya wasaidi lazima zibe nulo harumwe dunia ze video ne mafoto hema maskini ne zibe nulwa yeulo na yurumbi ya wasikinie ya wabeberu wale walale chatudo kazi banda zio watu sufre waone tabu ya duniani hata basi la chakishi so sufre harima maisha na ukiri aizo watukufu ilini mnikene kiswa ya raro njotimi zinjaruma zedekre nimwambia neza Umar ibn Khattab na mwangalie ranzibu watukufu Islam na mwanzo watukufu ni buwe ranzi mwangalie mwanzo ni buwe banu mwangalie njoni samihi bwa tukufu namna ndo kamane mashaallah na mwangalie sona yodi shtanda yae na mwangalie shtanda zidi na mwangalie bonsi kamane di wao zao do bonsi yabo bonsi wadala bamwangalia bonsi ona wa hiswala gon yo sashe gon majunia ya ntsogole gon yazidu na gon group ya sababu lillahi de majunia ya zintulo kamane de ila de mesha hawa no ba mahakume ya kamil gon la de mesha wala la ngali zinzona wan sashe gon na shtanda tutsiani kesnata gon daban doro kesnashtia huilalia simbago doro timbaja gon shasaki odi manashtule kamane saki mwangalie saki za majunia dizuala laude no wana desane do bonsi yabo warange mbasashe wakazi wala desane mwangalie dunia kamili ya maisha kamili mwanadamu Islam ngulano komo bon abodo bonsi yabo zenoko piyanda abo ya hundre mbantso hole yabo ya pemba ubuyano deno wana kamwana bonsi yabo kamwana abo yo maisha kamili mwanadamu ngweshi na wana avec 4 enfants na fowa bo Islamu ngoda hubya ye binadamu ngoda ye dini ngoda hubya na mwangalie kabo yo nyumba kamili mrungu la bonsi yabo hali maisha 10 années 15 ans 20 ans hata zawa na maisha dabu imagine aijiviwa na wasi Allah barakati yabo mwanadamu watukufu armuslim bana ila ndo bahani wala lao wapi hawe mbaubu wano wajusenyu nguwa halemba indini ila wontawa gon watoto tawo wodo mtatso no wana na umuji pia gon su gon
do watoto wao galia go mwana watoto ta watungi sawa heno jilo kambare de Allah awahensi ambale watu wabole wa mwana wanasiwa na wao gono nasiwa na wao gono nasiwa na wao mwana benitu gono nasiwa na wao gono nasiwa na wao zengo zankudi gono bahanu wala la imesha hauda gono mtata huo no nasiwa na wao ani 4 enfants valande kelila ala maisha kamili wanada Mungu anshio yabo usilamu ngoda yabo wedini ngoda yabo binadamu ngoda yabo edini ngoda yabo usilamu da yabo usilamu da watukufu yabo no usilamu da unamangani ukabana watu tuwalaze ngo za nkudi 19 meshala abale meshao ngwatsungola la harima mbeza harima sashe za saki ata waje wahuwe imeshao dekelile bana basi kabatili kodi wala shioni yemzaza utunda mbendria la joka wabe halikwenda bana basi bana da bana kwatili kole watoto wana kwati shioni kwatili kodi bana basi kwatsunjwa mbaro ngotsi shioni shayema yeshao mzaze katina mapesa obe hamru shioni katina mapesa obe shamruli kodi shabala dekelile silikoni tishioni shade kelila ngali tabana balada bana yatsimbele kafu ngoni tabana ngutsimbo kafu yatsimbele kafu yarenge mikoba ya kafu yende yahuze yakabatsi mronzo hule kafu ikafu yahuze kafu yahuze rali 20 mrulo na baba hanu wanzo yate kafu yabaye hauye pare honziani yatele kafu lila ende yate ho pareni wabiriga ribala haonobo yatele kafu pareni yahunde rali 20 ende yahulemba mkate yayali beno watoto wale bana basi yale maisha kamili yale maisha ya kamili yale maisha imagine angaleze surwa yena mna uonao wayakahulati Somali wayakahulati Burundi wayakahulati Rwanda wayakahulati 1930 shahula Komori angalia unwanjua angalia iwanjua angalia wayakayoti 1930 wakawa nadamu Uislamu yemzaze wabo basede mesha simbango yo wavasi angalia mbango ila wafa ya deja ngo una 2 semaines katina ya wavasi bandaga balide mbango ila wafangani balile ngala senkudi mbango ila impaswa senkudi balile skatambango yo tsowa zakati bana basi dotsola la bala watemba ngo ila yaridi ya fu ya wavasi lembango ila balangu wato yaridi ya wavasi nguza nkudizila wala le harima majunala wakharima zetabuzila wakarima sufransila alafu Waislamu wa iman wananyasi Waislamu ile nimnikane kiswa inwa bas njwa hujo harima ze dossier eshelo wakati animnikon kiswa nitimizile na mwandisizani bokoti paro mwambiani animnikone kiswa ili nitimizi watukufu amjoni ba 3 minutes a 4 minutes nimwelezene kiswa ya Umar ibn Khattabi ambref nitoleza pia sha ambref banda abo njuzia zenongo za heze video nijo harima ze dossier lourd ikaonga jorenga quelques minutes avant njo utaze audiorizie e video yinu muipartager haku e video ya leo yinu ike amana hosoni mwanyo nyonsi pia banga rjohuzi swa hosoni mwa Mwenyezi Mungu sonti pia rjohuzi swa hosoni mwa Mwenyezi Mungu rjohuzi swa hosoni mwa Mwenyezi Mungu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mushilie amondo vite fait bofuto we video bange tabishao yode mana nati yabo ilimra tabihero bofu ça fait 30 ans lef yode mana nati video yabo iliriwone namna wandu wali wa tabia beshonga bwatwanza zinu zipibiliwa au kwa tsuhanza wandu waje kalungwa tabia kwa tutsawa joka ngabo tabia madama wangu alawo da uneze fami ngwa jibo kwa tina haja na watabia kwa tina haja aizo bweze tilo utafijo pa mkampibilie ngar paro aibu harimwensi yensinge paro naibu ndi mpatsa aibu yensi wo maranti wandu wanwa fonanza yawe dunia ngwari wonawo senana wawone joka usaida mra saide mru ya joka usove mru na sove mru raili namo wanzo mru mjwara ili namo mratsi mitse mru hafunga mru ajamba ngutoma pesa ya wafati ambeze mtimizi ili njwa huja apre wanzo mru na saidi mru abahalo namo yabe mru mbendru yale mratsi renti mru nanza ya hanafu mru hafu mrajamba ngondo tangani hamru abangu toma pesa ya zihe mru na wakafani abangu toma pesa ya nike wandu zorabu unafiki abakuja nikamu unika wandu mapesa izonrabu yejo midza mru hafaba la mapesa jani kandwa envelope kujanika mfundungo utambeka ufanye mzazi hutowa pwamwa hunikandwa envelope wenza shakuja mfanyile ijo ka humnikabu yakana mwa undumbe ndo hali
na mwishetu ijo kakumnika bo yakanamo haulumbe ndwali mungu no unafiki huo wako moringo una unafiki fundi ili njo bezani jarime video ya satse na mwanzo ni waswili harime video ya satse njo nisame hintimize Kiswahili harimo quelques minutes basi ntimize ili njo huja uharimwa video yane ikaudo mahala rjoka utimizize habari au kantu anzanile dakika zinji shatsi kanzane shelezi zimna nokutayuka wakomori wenji waumidza mruha fu nge waja wajitiari ngwadzi hawo mndu wadoto wabafuta na kafani wabalazime ngomiraru inde hafani na bale mdzadza wala kana mo kaja 100 wala diero na bale mdzadza wala hakanza libe nyumba kaja kana na bale mdzadza wala fwa krizi yotabuye undambendu yale zikola undrabo na mnambi c'est vrai c'est pas vrai trajeje mu yabron ko doteje mu yab bofu ngo doteje mu special laboratory ngene ndari mu video yatsana ndai ayongo na dossier ba yatsana ngende to we dossier lourd ye wanga bo dossier lourd dans quelques instants nanzoni to we dossier lourd surtout en rupia na obwe mashoja wishe dossier lourd shamuzi sonle swala hilo wa komori de namna hawa kufanya kola undrabo shele baza minutes ba kinchash reste quelques minutes c'est vrai c'est pas vrai mzadzangu tabigo mwana mshamrungu fona nzaya mwana mamrungu tabigo wa hansi mndu hari mwa France katuseda mndu nyumba si uliva si luwaye si shahula si jawo si mwana hata mruga fu huono wabalaze mbiyoneze nrabo abe hafani ya 300 euro abe hafani ya 400 euro tijare ndeje abangu hulopia dunga mvio ibanungo hulopia udunge maiti ndai udungo maiti ndai no unafiki neze nrabo wawe balaze mbiyo mamanzo ndunge maiti usakomoro ngodungo maiti ndai neze nrabo zao wajusema koti wakaza bobo madingo chu bofu nono ngamisho c'est très chaud wono jusema koti mahali wa yakaza bodingo chu wala ndo bingo nzadunge maiti ya mzatsandobi nzadunge maiti na bana mru akana moka tambamba ntu yale na bana hakamwadi harimo France haransi mru kajamkana jana yotsonda mwangalie muhule malalawo wala katakana hajamjwe mbahali wala mzadza wala mbaba wala mwana mshaula karimo France bala mwana wala karimo France ata yakakana hajana abafu ajitino kama wadunga janaza wadunga maitu wakazema koti nenjini wadoba na ufantara nezendrabo na unafiki eda kazatanga uhahe kazatanga wakemru mshahe na bale mru mshahe ranzi kaja kanza wane mzaza mtu jitino unafiki nezendrabo bufu nono ilforende la verite wono wanaume wajuha no andwasha hawa ende wakazatanga humjini anetanga fulani haja kazatanga la mzaze ankunguka zone tanga ndawo weke mndu mshaha na bale mndu mshaha wona ndi adui numero ekakanza bwele tsone mdzadza kata kanza bwele ditso tso mmona ranzi hata ho tso mmona ranzi kata kanza bwele ditso ya mmone ho tso mbamba indu jamais roho mbina ndini alafu afu ajitia mnakazele tangala mdzadze la belmerindo ngokazo tangala belmerindo boshetwani nukusi mnafiki lesenda mnafiki aizo waislamu nzurike wandu masuri reke wandu wa Uislamu wa kweli shatsi unafiki reke wa Uislamu wa kweli yide mana bokole uminsi tseha milioni tsina za utseha ba kamjanona na tseha ranzo mwanda to musuminga misho tusalama haka unervera usowe change imatsu yaka hunkudi ngoma nzo lewinu matsangu yonkudi hano ndondo ba tsenele jilanguli heyanga mihamadi la mtume habahado yani wakati mwezi hadithi hakama mru wende sojeshi kati soketi ya mzaha songo ya unerve atukufu na rebezerenza hata hizo ilintimizi ya kiswa hiyo amtotimizemna kiswa wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ardahu mtimizemna kiswa wa vitfe ilini njo harmaze dossier lurwa basa Umar bin Khattab radiyallahu anhu wayakauzungulia yadwanga lo wandu walomba hindu na utabiho ikiswa yonga mujonyo tsipenye do ishi haina mrabongo ijuo ido ishi shamtse ifanya mbrefu basi wenda ya parisaye mzaze yalono wanaziwana kelino watabiha una mbendu ya hula kwa tunda mbendu ya hula usikudzime basi angale mzaze dezanenge balangula lobo ntsina tabuka tuna mbendu ya ngula lebala na France des années au marapar samrumzaze yatsula mbendu masumati si emwa ti une semaine mrumzaze yatsula mbendu deno wana lera de masiku kajaunda mbendu sukula basi Umar bin Khattab halili hata mzazi wala katujwa kawala Umar
bofu nsure pete kiso hakuwa mtofana mrefu shele vitfe katujo kaula Umari yamtadza ulamba ngono amira almu'minin Umari ngeyiho ngulongu lalo katsina hajanasi ngasibano nezenzazi no wana wana na bala mtadza katujo kaula Umar atabihiro wata Umar arambiyo matsozi ila 2 heures du matin na minuit Umar haro hamatsozi hadunga na Abdurrahman ibn Auf Umar harambiyo atasi ko mjine ndabuwe magazin bale mtadze ula kaja kaujua kabano ngabo zaka wandu enda werenga zaka haini mwezi mtadze kaja kaujua wala nge malavuni wo msiruni mtadze kaja kaujua kabano wabulwa zaka imeislamu wandu enda werenga shahula haini mwezi mrejelisho wana kaja kaujua Umarara mbiye masiku yana Umar hende haja zanganu nsohole shahula vijo hambiya sahaba jusaunri sahaba Abdurrahman famba ni hurihe usibeba wewe uvinge au dewami sahaba Umaramba kunriga mimi na roya bahena mrunezai yemtadze wala huvumbua au hanivumbua mimi Umar mitide amiru mu'minina na tende mitide na rihoze dhamana la ile taifa mtadze wala toka unishtaku bangoni kiyama ukakajalan bahindu Allahu akbar Umar nguri ndindu mtadze wala toka unishtaku bangoni kiyama ukanjala bahindu na mide mina tende ya umma na mide mina tende ile taifa na mide mina tende umma na tende ile taifa Umar hamba nju saunrihi Umar haroya yeye hakazoba amira almu'minin haroyangano farid haroyangano na zitungu amira almu'minin hamba mide natende ile taifa ndo dhamana ndoka uzisiwe ntwakia maraia ya lamba hindu ya tula nituzisiwe sukekia Umar haroyangano haronele ngano ile imjaya nezitungu zimjaya haroyata wasulihu la msiruni harimna nyumba wala titio maskini Umar azubisa yamtateka tujoka wala Umar ibn Khattab katujua Umar azubisa Umar atoweki yemba yatia Umar hatoweki yemba haitowa hiranti wonsi mtateka tujoka wala de Umar atowe juba yakayaka zarumwenka atowe juba ila hitowa hikaza wonsi hambi Abdurrahman sigara hiyo Umar njopani Umar hajusenga unandi sobihanya Umar handi sobihanya nganu yelekeza handi solekeza njopani halekezo mno mtatse ula mkuno bariki badi mru wa imani na irumbi maskini bokuba nuye dhamana ya retende ya Umari katina hajana salala na bala ula nde Umar ibn Khattab mtatse katujuka ula nde Umar hamba maskini mkuno bariki badi wana imani na bano ya retende ya halala siuha Umaranja bala handi sopira zendevu zijale gaba zijaya jivu dijalevu Umarapi halekeze shahula hashipi hashifu Umarambi mtate juso watoto Umara juso watoto wale na bala wandu hawa kaulila hata Umara jaundu walila walili hata Umaribu ya roha jaundu wasiwa watoto wasiwa Umarambi wajusi watoto wajusi Umarandi soule nao hawalisi wali hatimizi Abdurrahman amba ya Umar amwambia ya Umar ampara amnongonea sekre mnataka tushia ya Umar ya subuhi ndio karibu ya adhani ndio karibu ya alfajiri ya adhani ndio karibu na bezaraje Madina ya adhani ngojoka ngoli ndio ndio waswalize wa umma ndio ndio Umar amba wallahi sina ubujiban wallahi sina ubujiban sijati parso watoto wanu wakaulila hanzaya sina ubujiban mpaka tsiwono watoto wanu ngwatseha avec sourire mpaka watsehe sino njabujiban ngardu swali asubuhi bana nito swali mina we bana ekaundwa wadhini ngamjo swali jamaa mina we bana ngasiwaili bana sito swali jamaa bana shanja saho mjini raho watoto wala wejatse sijati undungwa lilawo hanzaya na tabu njaroha bana yazililo hizo tsina ushinda nrenge garantia hayo nswakia Allahu akbar yazililo zahema maskini tsina ushinda nrenge garantia nswakia Allahu akbar ya amir almu'minin ya Umar يا أمير المؤمنين إمام معدلف إمام الضمان وحق عمر يا عمر والله سنوب جبان سنو شبتين رنجي غارانتيا هزليلو زهو توتما مسكين ولا وكولا ننزايا الله يا عمر لله درك يا أمير المؤمنين الله أكبر
hautimizi ilirendele baze minutinga zenda uzahise shelo wakati boka tumondo wahise hautimizi إذا جرينا زيبي رضي الله عنه وارضاه